हेलो दोस्त। आज मु कहबी मो निज माई आउ मोर प्रेम विषय रे। मामू बाहरे रुहती, सेठारे से आउ कहा सहित प्रेम करती बोधे। से निज स्त्रींकर किछि कथा बुझती नहीं। मो ना समीर, मु भुवनेश्वर रे रहे। मो बयस 22 वर्ष। मु एबे ग्रेजुएशन करुछि। मु जिम भी जाऊछि। मते विवाहित महिला बहुत भल लागती। मो माई को बयस 30 वर्ष हेब। माई बहुत गोरी और स्लिम बॉडी। तांकर गोटे 5 वर्षर पुओ भी अच्छी। कहानी से समय जेतेबेले मो बड़ मामू को झियो बाघर होउथिला। बाघर ठीक ठाक चलुथिबा बेले मो माँ मते मामू घर को पठाइले। कहले जा सान मामू तो बाहाघर रे बाहरे रहउछंती, बड़ मामू को टिके काम रे साहाय्य करिवु। ता परदिन मु चलिली मामू घर को। सेठाकार गाँवली परिवेश बहुत भल लागुथिला। खोला बिल, खोला पवन बहुत मस्त लागुथिला। छोट माई सान माई को सहित भेट हो गला। मु तांको पचारिले मामू कहीं देखा जाऊ नांती। माई कहले बाहरे अछंती, बाघर आग दिन आसीबे। एई समय माई साड़ी पिंधिथिले आउ बहुत सुंदर दिसुथिले। ए पर्यंत मु माई को कौनसी खराब नजर देखि नथिली। तापरे मु गाधोई खाइली। परदिन मु बाघर आयोजन रे लागी पड़िली। बाघर आउ दिने 2 दिन थिला। काम आउ बेसी किछि नथिला। मु मामू घरे बसिताए, हठात सान माई को पुओ पिंकू आसी मते खेलिबा पई माई को रूम को नहीं गला। मु कबाट पाखरे पहुंचला बेलको माई को फोन रे कांदुथिबार सुनिली। मु भाबिली कौन हैला, काहे कि कांदुछंती जानिली। मामू को सहित कथा होई कांदुछंती। मामू घर को आसुनांती बोली 4 मास हेलानी घर को आसीनांती। सेथिपाई माई फोन करी कांदुछंती। माई को सहित मोर भल कथबार्ता हेउतिला। ए भितरे मो माईकर जने भल बंधु होई सारी थाए। ता परदिन समस्ते लुगापटा किणिबा को बाजार को गलु। किणाकिणी सारी फेरिला बेलको राति हो जाइथिला। कार भितरे माई मो पाखरे बसिथिले। किछि बाट गला परे ड्राइवर गाड़ी रे ब्रेक मारी देबारु माई मो ऊपरे बाड़ई होई गले। तांकर नरम नरम कमला दुईटा मो देहरे बाजी गला। माई कहले अरे ड्राइवर भी जेउठी चाहे सेठी ब्रेक लगाई दोछि। किछि समय परे माई तांको हाथ आनी मो जंघ ऊपरे भी रखिले। मु याको किछि मने करली नहीं। घरे पहुंचला परे माई तांको रूम को चली गले। मु माई को नरम नरम कमला कथा भाबी भाबी राति रे सोइली। बाघर दिन सकाळे सान मामू आसीगले। माई से दिन मामू को सहित बहुत खुशी थिले। माई मो सहित सेल्फी नेबा समय रे मो देहरे तांको देह को लगाई देबारु मो देहरे करंट लागि गला। परदिन सकाळे मामू सहर चली गले। मु दीपरे उठिला बेलको माई तांको रूम रे कांदुछंती। मु पचारली माई काहे की कांदुछ? माई कहले तम मामू काली आसिले आज चली गले। मु कहली किछि काम थिबो तांकर। या कही मामू माई को तुनी कराइबारु माई मो ऊपरे मुंड रखी कहले तम मामूकर सहर रे का सहित चक्कर चलीछि। मु माई को मन खुशी करिया पई मोबाइल ले लूडो खेलिबा को लागिलु। मु गेम जितिबारु माई मोबाइल नहीं घर भितर एपट सेपट दौड़ाको लगिले। मु तांकोठु मोबाइल नेबा पई तांको
ଧରି ପକାଇଲି। ମାଇଁ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲି। ଦୁହେଁ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି ହେଲୁ। ମୁଁ ମାଇଁଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ଲିପଟ ଯାଇଥିଲି। ମାଇଁଙ୍କୁ ହୁଏତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଶୋଇବାଟା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରୁ ଉଠିଗଲି। ଆଉ ମାଇଁ ଲାଜେଇ ଯାଇ ନିଜ ଶାଢ଼ୀକୁ ଠିକ୍ କରି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ହାତରେ 2 କପ୍ କଫି ଧରି ଆସି ମୋ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ସତରେ ତମେ ମୋ ପାଖରେ ରହିଲେ କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ମାଇଁଙ୍କ ଇସାରା ବୁଝିପାରିଥାଏ। ରାତିରେ ଖାଇ ପିଇ ସେ ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲେ ଶୋଇବାକୁ। ମୁଁ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ମାଇଁଙ୍କ କଥା ଭାବି କଢ଼ ଲେଉଟାଥାଏ। ନିଦ ଜମାରୁ ଆସୁନଥାଏ। ମାଇଁଙ୍କ ପୁରିଲା ପୁରିଲା ଯୌବନ ମଦହୋସି ଓଠ ମୋତେ ପାଗଳ କରୁଥାଏ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଇସାରାକୁ ଭାବୁ ଭାବୁ ହଠାତ୍ ମୋବାଇଲର ଲାଇଟ୍ ଜଳିଲା। ଆଉ ଦେଖେ ତ ମାଇଁଙ୍କ କଲ୍ ଆସିଛି। କହିଲେ, ଶୋଇଲଣି କି? ମୁଁ କହିଲି, ନାଇଁ, ନିଦ ଆସୁନି। ମାଇଁ କହିଲେ, ମୋତେ ବି ନିଦ ଆସୁନି। ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୋ ପରି ସେ ବି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ମାଇଁ କହିଲେ, ମୋ ରୁମକୁ ଟିକେ ଆସିବ? ମୁଁ କହିଲି, ହଉ ଆସୁଛି। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଚାଲିଲି ମାଇଁ କବାଟ ଲକ୍ କରିନଥିଲେ। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଧୀରେ ସେ କହିଲେ, ଡୋରଟା ଲକ୍ କରିଦିଅ। ସେତେବେଳକୁ ମାଇଁ ଚରମ ସୁଖ ପାଇଁ ସବୁ ସୀମା ପାର କରିସାରିଥିଲେ। ନିଜ ଦେହରୁ ସମସ୍ତ ଲୁଗା ଖୋଲି ସାରିଥିଲେ। ଉପରେ ଖାଲି ଶାଢ଼ୀ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଥିଲେ। ମୋତେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ଉପରକୁ ଟାଣି ନେଲେ। ଗରମ ଗରମ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କହିଲେ, ଆସ, ମୋ ଦେହର ଜ୍ୱାଳାକୁ ଶାନ୍ତ କର। ତୁମ ବିନା ଆଉ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ମୁଁ ଧୀରେ କରି ମାଇଁଙ୍କୁ କପଡ଼ା ମୁକ୍ତ କରି ତାଙ୍କ କମଳାକୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ସହିତ ତାଙ୍କ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗର ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ହେଲା। ସବୁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ରାତି ସାରା ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବହୁତ ଉପଭୋଗ କଲା ପରେ ସକାଳେ ମାଇଁ ଲାଜେଇ କହିଲେ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିଯାଅ। ମୋ କାହାଣୀଟି ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା। ମାଇଁଙ୍କ ମୋର ଅପୂର୍ବ ମିଳନକୁ ମୁଁ ଏବେ ବି ମନେ ମନେ ଭାବି ଚାଲିଛି। କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟେ ଦେବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।